अलिशा ମୁଁ ତୁମ କେତେ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇଥିଲି ଅଧୀନରେ ମୁଁ ଅଧ ହେଇଗଲି ବୋଲି ତ ମତେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲ ଦେଖ ଅଲିଶା ମୁଁ ତୁମକୁ ଚୋରି ଚୋରି ମୋ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲାଣି ମୋ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲାଣି ତମେ ଯୋଉଠି ଅଛ ହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସ ଫେରି ଆସ अमर किए अमर मुझी तम रजनी पास दीदी तमें आसीच हाँ मु तो आसची तम आखि को तो किसी देखा जाऊनी तमे काहे कि एमिति बुला बुली करछ कहिला और कौन करेबी दीदी आज को 5-6 दिन हेलानी तम भौणी अलिशा कुआड़ी जाइछि जे ए जाय घर फेरिनी से कुआड़ी जाइछि केबे फेरिबो मु भी किछि जानि पारुनी मु गोटे अधा मरीष भारी हैरान होउछि अमर से लक्ष्मी राणी और केबे फेरिबनी तुमको धक्का देई ए घर चली जाइछि हाँ से आउ केबे आसीबनी नहीं दीदी नहीं दीदी अलिशा मते बहुत भल पाए से जोटी दिले भी मो पाखक निश्चय फेरी आसीब हाँ फेरी आसीब अमर से आउ काहे कि फेरिबो से लक्ष्मी पड़ा मुई पर आउ काहा को बाहा हेछि से आउ केबे आसीबनी हाँ से केबे आसीबनी घर को नहीं दीदी नहीं दीदी मु अलिशा को केते भल पाए हेले मु तार कि अन्याय कली जे मते मते छाड़ी दे चली गला जीवा परवर मते जीवन मारी दे गला काहे मारी दे गला काहे अमर मु जानिची आलिशा भूल करची हेले या पछरे आउ जणक हाथ अछि से होची मो स्वामी लाला बसंतिया से बड़ लोक रहबा स्वप्न देखि आलिशा गोटार नहीं जाइची हाँ से आउ केबे आसीबनी ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଏକୁଲି କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ନିହାତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିବା ଭଲା ଆମେ ଏସବୁ ତୁ ଜାଣିଲୁ କେମିତି तमे तमे आलिशा सहित कथा बा मु सुनिची ସେଇଥିପାଇଁ ଶୁଣିଛୁ ବୋଲି ତୁ ଶୁଣାଟା ସବୁ ଗାଇଦେଲୁ ତୁ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ସତ ଶୁଣିଛୁ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଲିଶାକୁ ସେଇଠି ଫିଟ୍ କରିଦେଇଛି अलिशा जीवन केबे भी फेरिबनी मो टार्गेट पूरा होला पर्यंत अलिशा केवल सही बड़ घर बौर अभिनय करी बड़ घरे रहिबो अलिशा ई अंध पाखको केबे भी फेरिबनी लाला भाई तबे मो निज सड़ो हेले भी निज बड़ भाई पर रहिबा हेले काहे कि मोर एता बड़ सर्वनाश कलो काहे कि मो घर संसार को जानी दे कौन पाहिल तबे पाइछि ए लाला ता जीवन अनेक किछि पाइछि बड़ लोक हमारा स्वप्न देखि बड़ लोक पड़ियाटा मु निहाती पाइछि तो स्त्री पाखरु मो बड़ लोक हमारा स्वप्न देखिछि सो मोरी सारी सेदार अभिनय करुछि अभिनय सरिला न सरिला पर्यंत तो पाखकु से केबे भी फेरिबनी मु बड़ लोक हेबी ए लाला ता जीवन रे आउरी बड़ लोक हबो लक्ष लक्ष टंका पाइब बड़ टंका गदारे मु बसिबा पाई चाहे तेणु आलिशा एठकु आसवा स्वप्न तू सबुदिन पाई फेरी जा टार्गेट पूर्ण न होला पर्यंत आलिशा केबे भी तोरी पाखकु फेरिबनी लाला भाई
ମୋ ଆଲିସା ସିନା ଚଢ଼ାଇ ନେଇଗଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଧ ବର୍ଷଟେ ମୁଁ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ହଁ ତୁ ବଞ୍ଚିବ। ଏ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ। କହିକି ତୁ ମୋ ସାନ ଶୁଣୁ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତୁ ହଉଛୁ କଣ ତୁ ବଞ୍ଚିବ। ତୋରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଖାଇବା ପିଇବା ତୁ ବଞ୍ଚିବା ସବୁ ବୁଝିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରଜନୀ। ଲାଲା ଭାଇ ବା ମୋ ସୁଖ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ବନାଶ କଲା ପରେ ତମର ବଞ୍ଚାଇବାର ଦାଦ କହୁଛ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ନକରି ମରିଯିବି। ତାହେଲେ ହେଲେ ତମରି ଦାଦନରେ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତମ ସତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ତ? ଶାନ୍ତ ହେଇନି, ଏବେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ରଜନୀ। এই লালা ওই বড় মরিচ সভা পাই চাই রজনী কইপারিব তবে পরা মো স্ত্রী। রজনী তুমি মতে শপথ কর তোমারি ভৌণীর সাহায্যরে মু লক্ষ লক্ষ টঙ্কার মালিক হেবি। রজনী তুমি জানি দ রজনী তুমি জানি দ এ দুনিয়ারে যা পাখরে টঙ্কা নাই তাকে মরিচ চিহ্নন্তিনি। মু বি বড় লোক হেবা পাই চাহে। ଆଉ ତମେ ମୋ ଦିନେ ନା ଦିନେ କୋଟିପତି ବଙ୍ଗଳାର ରାଜା ହେବି ଆଉ ତମେ ହବ ମୋ ରାଣୀ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତମ ନାଁରେ ହବ। ଷୋଳ ଗହଣାରେ ତମକୁ ଛାଇଦେବି। ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ବଦଳରେ ତମେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବ। ବଦଳିଯିବ ତମେ ରଜନୀ, ନିହାତି ବଦଳିଯିବ ବି ତମେ। ହଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ ତମର ବାପ ଧନ, ଦରକାର ନାହିଁ ତମର ସୁନା ଗହଣା। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ ଶୁଣ। ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ଯାଇକି ଆଲିସାକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ନହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ଯେ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ତମେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏସବୁ କାମ କରୁଛ ସେ ଯୋଉ ଛାଡ଼ିବନି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏସବୁ ସତ କଥା ଯାଇ ପୋଲିସକୁ କହିଦେବି। ହଁ ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା ହିଁ କହିଦେବି। ପୋଲିସକୁ କହିବ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରଜନୀ ପୋଲିସକୁ କହିବ ଲାଲା ବସନ୍ତିଆ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇ ଗୋଟାଏ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତତେ। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ହେଲେ ତୁ ପୋଲିସକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯଦି ତତେ ମର୍ଡର କରିଦିଏ? ଲାଲା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ମର୍ଡର କରିବି। ଏଇ କଥା ଯଦି କେବେ ବି କାହାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଅଳ୍ପତ ମର୍ଡର କରିବି। ଲିସା ସେ ଘରକୁ ବୋଉ ହେଇଯାଇଛି ସତ, ଯଦି ତୁ ସାଇ ଯଦି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଲିସା ହାତକୁ ନେ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ତେବେ ତୁ ଆଲିସାକୁ ଯଦି ବି କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉ ତାହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ମଣିଷ ଆଉ କେହି ବି ହେବେନି। ଏଇ କଥା ଯେମିତି ନିହାତି ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଚାଲ ଚାଲ।